बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दी टीवी के मिगरी का खबर बंदन ते बे महाबे फरना मिगरी का खबर मरहबा दन खबर आकी का मिगरी का तिबे फरना में बदल कर लिया और शिवादान वर मिगरी का फाव कल वे मुहिम खबर तक थेरेगा قانون اساسی فاس کر گوتا خلاف میهار قانون اساسی ترجمه کر باگین شرعی دایره مسک کر و مداک مشا میهار میکن پوتو انجهر کما کوریگ جستیس منسٹر کما رایتونگ مزل رئیس کم وسکر وسینا مل ظاهر بدارو مالیا اترتو کے ہینڈ فوڈ اینڈ ماؤتھ بالی فیتر مداتی ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی ہیلتھ الارٹ نرو ادی الفتال کے ہیومن رائٹس کمیشن امشر یونیورسل پیریوڈک ریویو UPR رپورٹ کا جوڈیشری کے اگوٹالنگ ایوس کم کو فنوان کما HRC بون انکارس بونی خبر کے تفصیلات میں گڑی بلانا Effect, the mental energizer. And England need to find a goalkeeper from somewhere. Look at that! He's only won it for them! New hero! Extraordinary! قانون اساسی فاس کری گوتا خلاف میهار قانون اساسی ترجمه کر باگین شرعی دایره مسک کرم داک مشا میهار میکن هوتو انجهر کما کوریگ جستیس منسٹر کما رایتونگ مازل رئیس کم وسکروی سین احمد ظاهر ودار وجه سین احمد ظاهر مهم وداری مال انگلش اسکول MES کے اس ترورنگ جمعیہ افتتاح کر مر اسلامی مرکز کے بے جلسہ کا واحد فردکوم قانونی دائرہ کے گربے فنوس بیر وڈاگن میں جلسہ کا واحد فردکوم ظاهر وداری ڈیموکریسی کا خیال تفاہم کی مسئلے نو کمشا خیال تفاہم کے نونی قوم کوریا نو گندوین کما ادی میہار جوڈیشری مسک کرمندنی میہار عمل کرمندا قانون اساسی گروہ خلاف قانون مان کرواگن کمشا میکن کن ہوٹوما ایوسفرات مسک کرمن نودا کما ظاهر وداری جوڈیشری اصلاح کوگے نونی میہار سرکاروں گنم بینوا فورن انویسٹمنٹ گنوما وس داتی تک دیماو مندان کما ගානසාසී ෆාස් කුරියරුග අවගන්මෙන් تصوری کودا خلاف මිහාරු ගානසාසී තර්ජමා කරවෑග මසක්කනේ බකරබේ ජුඩිෂරි ඒකම් හුට්ටුම ගෙන්නන්නේ බජේ මේවාක දක්කා මියුම් බන්දුකුගේ හුට්ටුම නාන්නා වාහකේ කොම්මස් බයක් මේ අඩු ෆුල්ලන්නේ බජේ රජිතුනට්ටක පාටි තකුන් තයාරෙන්නු කීවතෝ නු පාටි තකුන් මිකන් දනුකරනේ එමරම ෆොරන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අබේ නෝනියා බේර විදේශී ඉන්වෙස්ටර්න් ගෙන්නම වෙකෙන් අවගොන් ගානෝන මදවා දක්කා ගානනා දීම නිමුනිතෝ ගාන තර්ජමා කරන්න කොම්බෙත්තෝ මස්සලේ ජීජ ශරීත දාන කොන්තාගතෝ වි මෙතන් ඉස්ලාම් කොක්ගේ නෝනියා ෆොරන් ඉන්වෙස්ටර්න් ගෙන්නම වෙකෙන් අවගොන් ගානෝන ගෙදියස් ඒක හල්ලනාන්නා جوڈیشری اصلاح کرما مسک نکر واکم ودارو واہک دکم سین احمد ظاہر وداروی جوڈیشری مسک کر واگوتا دیترے واہک دکن چہن کمشا اکن ایوس بیک نہٹو ان کما ادی جوڈیشری اصلاح کرم کے بار سرکار گمیہار اوے سرکار وس ادی مسک کر منودا کما ظاہر وداروی ہریہ فراتک وس جوڈیشری اصلاح کرم کے واہک دکم دارو ایدکول فراتک وس اہن گوالم کے بدلگا عملی گتن ایمسک کرمن ایوس ورکا مسک کر منودا کما executive dictatorship etto benami yunonia benu fulani executive dictatorship gossa den benu fulani judicial dictatorship etto iyat mi anika waag dakum birubodu maada mi ek waagotaki gansali eklawali ruga awganma mi bali judiciary befunga masakataka bani ham ekani sharia kurum mi eklawali goy sharia kurume judiciary befunga ebe hengi tur ebes kama kurbanwa Huriyam me purani judiciary anal kurama hingar. Inge to verikin kura party by majority. Rajitu manje by majority. Anaka judiciary islah kuram wah dakka be from bas ya tabal. Efes party na idukol parties ban hingar se me kya bod kamenge judiciary anal kuram islah kurama hingar. Hingar islah kuram ek commissioner kur. Verikin kura party salwanu lawunna majority e ba ganasas islah kuram. مالیا اترتو کے ہینڈ فوڈ اینڈ ماؤتھ بالی فطر منداتی ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی ہیلتھ الارٹ نرفی ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی HPC
HPC මියදු නිර්හවා හෙල්ත් එලාට් කබුණ ෆනි මිදස්කොළ මාලයා අතුරතුගේ හෙන් ෆුඩන් මෞත් බලි ෆෙතුරමන්දාකම අද ඒජන්සිය ලිබේ රිපෝර්ටකම් මිකම් ෆාංග කුරවේකම වෙස් ඒජන්සි නිර්හවා හෙල්ත් එලාට් කබුණ ෆවේ අද මිබලින් රක්කාතරුම බේනුවාන මොහිම මවුලු මාතමි එලාට් කහිමනාෆවේ ඒගොතුන් හෙන් ෆුඩන් මෞත් බයකි ගෑගොළුවේ උළුම්ගේ තෙරේක මිබලි ජේවා කුජ්ජේගේ කුළු අරිදෆුස් බොඩ්කමදා නජි සදිහාම ගනගා ෆොලොන් නිකුණ දියන් එකුජ්ජේගේ ගෑන් එක්කුජ්ජේගේ ගෑන් අනෙ කුජ්ජේගේ ගය බර ෆස්සිහන් අරා බයකම වෙස් හෙල්ත් මිනිස්ටර් Neru Elat Payankofe. Adi Mibali Jehumum Fernani Alama Taki Hungau Ka Hindu Barbalivum Gagari Suma Karutere Farvum Kamafa Koleve. Adi Amko Mibali Jeheni Engahara Hataruhara Demdi Kudina Kamava Sefarata Monafe. Alif Talga Human Rights Commissioner Hushari Universal Periodic Review UPR report ka Judiciary Agwatalang Eves Kameko Fanwan Kama HR Simon Anekawas Bonefi. Human Rights Commissioner Mihan Boni a Commissioner Dekula Supreme Court Balam Da Sumoto Masalaga Shariat Ke Masluga Fandiar na Jawab Darivamu. E Masalaga Miadoi Adohumga Mori Judiciary Getubar Gille Gotang HR Sing Amal Kuri Kiveganto Fandiar Benchum Kuri Swal Ka Jawab Darivamung. E Commission Gavakil Mahmud Hamid Vidari Judiciary Gagwatalang Eves Kameko Fanwan Kamsha a Commission on Tayar Kong Alif Talga Human Rights Commission and Hushari report Kahimanafa Amil by Jamia Jamatakun Kofa Survey Taka Sarkar Gefaratung Hamukofa Maulumat Gaturung a Commission on Kofa Tahkik Taka for the Tahkik Tang Hingumga Commissioner Dimavi Gonjun to get Tafsil Kama. Egoto UPR report ka Judiciary Medura Yutun Gatubar Nekama Dekekama Himanafavani a Commission ge Amila Khiala Nun Kamasha Yamila Jamiata Kofa survey Takun Nat Kenati Jakama Bakil Vidari. Miad Gadumka Human Rights Commission a report Yarkula Dieru Judiciary report Taka Detre Deke going Olufilwa report Yarkunga Supreme Court on Ebarul Dinto Fandiano Kureviswala Javab Darivamung a commission Gavaki Vidari Supreme Court on a report Detre Deke Balava Fanua Kamasha the report Yarkunga Court on Ebarul Difan Wakama. Miad Gashariat ke Majlis Nimalang Kuri Hulasaga FSH Danava Benum Fulveto HRSM Gevakila Kuri Swal ke Javab ka Itura Danavana Wahake Nekama Vakil Vidari. HRSM member na Dekula Supreme Court Sumoto Masala Banafashaf Mivani a court ke Ihtisosa Gulegoto UPR report ka Hagigata Khilaf Wahakatang Himanafavati Kamapune Adi Emasal Balani as Ganula Sasige Satega Salis Evana Madaya Kortaka Be Kan Genovana Madaga Turunga Supreme Court ke Mavad ke Adiha Havana Madaga Dashung Sumoto Masal Dagaki Supreme Court ke Fandiarung Amilang is Nagaging Amile Balamda Masaleka Viru Mi Negotang Airport Balamda Devana Masala Kurian Hore Khabar Tagaterega Malaya Hululia Demedala Bridge ke Sabun Taraki ke A Harfataka Kamsha Bridge Vegendani Raja China Gulung Itura Varvada Kodene Bina Kamara Itunga Mastagres Abdul Masih Vidaru Raitunga Mastu get Mihar Gatimana Dargaja Satanga October Mungaterega Feshen Kama Raitunga Mastuge Idara Bono Adi Hada Kurdu Futta Dimakava Fembodum Gemasal Haldu Kurmang MWSCA Mollis Road Development Corporation Army at Havarkuru. Tirag postpaid and Nangava, Adi I like Singapore ga ufarid chutting head the Columga Furset Hodava. Hatar Befronang Hatar Brega Hurum, Adi Singapore ga Mashur Tantam Balwa Levuma Tuata, Tuata Beterega, Night Safari, River Cruise, Gardens by the Bay, Adi Universal Studio Balwa Levunga Furset. Tirag postpaid and Nangawag, Singapore ga chutting head the Colava. Malaya Hulea Demedala Bridge ke Sabun Taraki ke A Harfataka Raja Gindan Kamsha a bridge Vegendani Raja China ke Gulung Itra Vargo the Kodene Bina Kakama Raitunga Maslugara Abdul Masih Vidavij Rajitunga Majali Hugarais Abdul Masih Mihim Vidalve China ke first ola Swasana Gomidos Fahaka Kurma Re Kurumba Modiska Be Virasmiatuga Vahaka for the Komo Masih Vidalve China ki Raja ke Taragi Muhim Hita ke Vefava Gomik Kamasha Ege Hikita Miharus Raja Eki Kankoltakum Fendange Bahurikama. Adivaran Ava Malia, Hule Ademe Ranga Majifa, Buriju Masik, Feshigendan Kamasha, a Burijun the Quadeni, China, Raja Ademedo Gag Gulunkamang, Abdomasi Vidalvi.
දෙගොම්ගේ දෙමෙතුගා ඔෆෙදිපාවා ගුළුම් වරුගත වෙගෙන්දාන බොඩු බාරකන් එමශ්රූ වෙගෙන්දාන කමෂා රාජ්‍යගේ තරග්ගීගේ ආ උස්මින්තකන් අදියා හරුෆෙත්තක ගෙන්ගොස්තේන මශ්රූවකන් එකම් වෙගෙන්දානකම මසීහු විදාළුවි. The number of cooperation agreements signed between the two countries during the visit sheds light on the depth of the growing relationship. Already there are many tangible symbols of our friendship in the Maldives. Soon we will see the Malé Hulde Bridge there. It will emerge as the most prominent monument that will reflect the amity and cordiality between our two countries. This friendship bridge will take the Maldives to the next level of our development. මසීහ් විදාළුවේ චයිනාෙන් සමානි ඉක්තිසාදුගේ කුරියරුන්ත මුළු දුනිය දක්කාපාවා කමෂා එයි තරග්ගීවමුන් අන්න ගෞමතක නමූනා ගෞමෙක්කම අදි චයිනාෙන් දුනිය තරග්ගී ගෙනස්තිනුව මසෙක්කෙත්තක කුරමුන්දා කමෂා චයිනාෙන් දනි දුනියගේ හැමජහුමා රක්කාතරිකම මසෙක්කෙ කුරමුන්කම මසීහ් විදාළුවේ මිරස්මියාතුගා වාහක ෆුළුදක්කමුන් චයිනාෙන් රාජ්‍ය කණ්ඩාළුවාෆා හුන්නවා සෆීරු වොන්ෆූ කාන්වනි චයිනා රාජ්‍යගේ ගුළුවන් මියහරුතෙරේ තිබුණු කුරියරුන්ත ෆාහක කුරවාෆා එගොතුන් චයිනා දියුම රාජ්‍යයෙන් විසාදී බෙගුන් හෙදුමා දෙකවමුගේ දෙ රයිසුන් එක්ගොමුන් අනෙක්ගොම රස්මී දතුරු ෆුළුත කුරෙව්වුමා ಹುಳುಲೆಯ ಮಾಲೆ ಅದೆಮೆದೊಳ ಬುರಿಜುಗೆ ಮಶ್ರೂ ಏನ ಫಾಹಕ ಕುರೆವೆ ಮೀಗೆ ಇತರುಂ ವೋನ್ಫೋ ವಿದಾಳುವೆ ವೇತ್ವೆದಿಯ ಫಸ್ತೊಳ ಸ್ವಸ್ಸಾರ ದುನಿಯೆಗೆ ಸತೇಕ ವಿಹಿಗೋಮಕಶ ಎಕಿಸಾರ ಹದ್ದುತಕ ಚೈನಾ ವಿಯಫಾರಿ ಫುಳಾ ಕೊಫ್ಫಾ ವಾಕಮ ಅದಿ ಅಹರೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಚೈನಾ ಎತೆರೆ ಕುರಾಕಮಶ ದುನಿಯೆಗೆ ಇಕ್ತಿಸೋದ್ಗೆ ತಿರಿಯಸಿನ್ ಸತ್ತ ಚೈನಾ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಾಕಮವೆ ಸೇನಾ ವಿದಾಳುವೆ ರೇಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಎಂಬೆಸೆಡಾ ಎಟ್ ಲಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವನಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದುನಿಯಾ ಮೋಮೂನುಗೆ ಹಾಸ ಬಯಾಣೆಂ ಇವ್ವವಾಫ ಎ ಬಯಾನುಗ ರಾಜ್ಯ ಚೈನಾಗೆ ಜಮಾನ್ವಿ ಗುಳುಮಂ ಅಲಿಯಳುವ್ವಾ ಲವ್ವಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವನಿ ಚೈನಾಯ ರಾಜ್ಯ ಜಮಾನುಸ್ಸುರ ಬೆದೆವ್ವಾಫಾವಾ ಎಹೀತಕ ಶುಕುರು ಅದಾ ಕುರವ್ವಾಫ ಅದಿ ರಾಜ್ಯ ಚೈನಾಗೆ ಗುಳುಂ ಇತುರ ವರುಗದ ಕುರುಮ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರವ್ವಾಣಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳುವೆ ಫಾವೆ Today, China is among our most important development partners. The heightened cooperation between our two countries has indeed been mutually beneficial to our peoples. I would like to express our appreciation to the government and friendly people of China for the generous assistance and wholehearted support that has always been forthcoming to the Maldives at all times. ಹುಳುಲೆಯ ಮಾಲೆ ಅದೆಮೆದು ಬುರಿಜೇಳುಮ ಚೈನಾ ಸರಕಾರ ದಿವೆಹಿ ಸರಕಾರುಂ MUO ಎಗ್ಗ ಸೊಯಕುರಿ ಮಿ ಮಹುಗೆ ಫಣರ್ವಣದುವಹು इस्तीफा देवी कुरीगे रईस मोहम्मद नशीद गे सरकार उंदे हासदिहव नहर ऑगस्ट हतकुन दिहेक जुडिशरिया देकोळं हिंगी कंकमो जुडिशरिगे मिनिमम कमं असर नुकुरानम एकम ग साबुं HRSM गे UPR रिपोर्ट के फदा कम वेगे ग्यादान कम HRSM मेदु नुदके कम बोनफी ए कमिशन मिहम बोनफम वनी कमिशन आम कोफवा यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू UPR रिपोर्ट का राज्य गे शरई दायरा निस्बवा हिम कोई हिमनाफवा इबारत का गुडियं एगोता सुप्रीम कोर्ट इस नगागन ए कमिशन गे मेंबर नादे कोला कुरिया ಗೆನ್ನ ಸೂಮೋಟೋ ಮಸಲಾಗ ಮಿಯದ್ ಬೇ ವಿಚಾರಿಯತ್ ಕೆ ಆಡು ಹಮಗ HRSM ಮುಂಬುನಾ ತಾರೀಖ್ ತಗ್ಗ ಇಸ್ತಿಫಾ ದೇವೆ ರೈಸ್ ನಶೀದ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಲವಾಲ ನಿಮೆವುಮಾ ಬಗುತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಲವಾಲ ನಿಮೆವುಮಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ತಳನಡಿ ಸಲಾಮತಿ ಭಾರತಕೊಂ ಹಿಫೆಕ್ಟಮಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದರ್ಶ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇದಾರೆ ಹಿಂಗುನ್ ರೈಸ್ ನಶೀದ್ ಉಫದ್ದವಾ ಕಮಿಟಿಯ ಕ ಹವಾಲ್ ಕುರವಂ ಮಸಕೆ ಕುರಿಕುರು ಫಾ ಕುರವೆ मियदगे शरीयत के वाहक दक्कम मरियम अजरा HRSM गे रईसा कमिशन रिपोर्ट गा विदारी रियाक फवनी एकलवाल रिपोर्ट एकलवाल गा कमिशन लिफा मालूमात का रिपोर्ट तो गे तुरुं कमिशन कुरिया गिंदा गेंगोस फवा तहकीक तक कमशा मिहार एकलवाल आम कफवा UPR रिपोर्ट का हुरिया मालूमात दिरासा कुरमा फहो कमिशन देखे कोई हाम कुरमा तैयार कफवा रिपोर्ट कमा ರೈತುಗೆ ಮಸ್ಲುಗೆ ಮಿಯಹರ್ಗೆ ತಿಂವಣ ದೌರ್ಗೆ ಜಲ್ಸಾ ತಂಗಣ್ಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹಗೆ ಥೇರವಣ ದುಹ ಫೆಶೇನ ಕಮ ರೈತುಗೆ ಮಸ್ಲುಗೆ ಇದಾರೆ ಬಡಫಿ ಮಿಯಹರ್ಗೆ ದೇವಣ ದೌರ್ಗೆ ಜಲ್ಸಾ ತ ನಿಮಾಲು ಪಫೋ ಮಿದಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಹಗೆ ಆಶಾವಿಸ್ವಣ ದುಹ ಮೆಂಬರು ಮಣಿ ಚುಟ್ಟಿಯ ಕೊಸ್ವಾ ನಿಮಿದಿಯ ದೌರ್ಗ ಮಸ್ಲುಗ ಕುರೆವಣ ಮಸಕ್ಕೆತ ಕಬಲಾರು ಮಸ್ಲಿಯ ಮುಷೇರುನಿ ಜುಮ್ಲಾ ಫಾಸ್ತೊಳ ಸೆ ಮಸಲ ಎಗೆ ತೆರೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅಮ್ ಮಸಲೆ ಕಾಮೆದು ಮಸ್ಲುಗೆ ತಾಳು ಮುಂಗೋತೆ ನಿಮಾಫ ವಾಕಮ ಮಸ್ಲುಗೆ ಇದಾರೆ ಬಡೆ ಅದಿ ಅಶಾರುನೆ ಮಸ್ಲಿಯ ಮುಷೇರುನ ಅಶಾವಿಸ್ ಬಿಲ್ಗೆ ತೆರೆ 26 ಬಿಲ ಕಾಮೆದ ತಾಳ್ಮು ಮಣಿ ಗೊತೆ ನಿಮ್ಮಾಫ
ನಿಮಿದಿಯ ದೌರಕ ಮಸ್ಲುಗೆ ಥರ್ಮೋ ಮಣಿ ಮುಹಿಮು ಬಿಲ್ತಗೆ ಫಾಸ್ಕೊಫಾ ಚುಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಗವ ಸ್ಪೈ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬದ್ದಲುವಂತಗೆ ಬಾವಾಫಾರು ಮುಹಿಮುಗಿನ ಮಸಲತಗೆ ಕಮಿಟಿತಕ ಹುಷಾರಿಪವಾಕ ಫಾ ಕೊಲ್ಲವೆ ಹಾದಾಲ್ ಕುರ್ದು ಫುಟ್ಟ ದಿಮಾಫವಾ ಫೆಂಬೊಡಂಗೆ ಮಸಲ ಹಲ್ಲು ಕುರ್ಮ MWSಯ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಿಯದ ಹವಾಲ್ ಕೊಫಿ ಹಾದಾಲ್ ಕುರ್ದು ಫುಶಿಗ ಫೆಂಹಿಂದುಮ್ಗೆ ನಿಜಾಮೆ ಕಾಯಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಬಯಕ ಹವಾಲ್ ಕುರ್ಮ ಮಿಯದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗ ಬೇ ವಿಹಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಸೊಯಕುರೆವಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೋರಿಕ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅದಿಮಾಲೆ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೇರೇಜ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಫರಾತುನ್ ಸೊಯಕುರೆವಿ ಎಕುಂಫುನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಉಮರ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಫರಾತುನ್ ಸೊಯಕುರೆವಿ ಎಕುಂಫುನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಜೀಮ್ ಮಿ ಎಬ್ಬಸೊಂತವಗ ಸೊಯಕುರೆಮ್ಮ ಫಹು ಮೀಡಿಯಾಯ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೋರಿಕ್ ವಿದಾಳುವಿ ಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಕಿ ವರ ಮುಹಿಮು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಮಶಾ ಬೇನುವಣಿ ವಿಹಾವೆ ಸವಾಹಕ ಮಿಫದ ಕಂಕಂ ಹಲ್ಲು ಕೊದ್ದೆವು ಮಕ್ಕಮ ಅದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಹಿಲೆ ಎಹಿಗೆ ದಶುಂ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ದೆ ಕುಂಫುನ್ಯಾ ಹವಾಲ್ ಕುರಿ ಫಸ್ಮಸ್ ದೋಗೆ ತೆರೆಗ ನಿಮ್ಮಾಗುತ್ತ ಸಾದ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಯಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳುವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗ ಅಲಿಗ ಮಿ ದಿರಾಸಾಗ ಕುರೆ ದಿರಾಸಾಗ ತೆರೆಂ ದೆಂ ಮೀಗ ರಂಗಳು ಕುರಂ ಹುನ್ನ ಕಂತತ ರಂಗಳು ಕುರಂ ಫೋ ಇರಾತ್ ಕುರೆ ವ್ಯಾಮ राज्य ಹೆಂಡರಶುಗಸ್ ಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಾಲಿಗ ಹೆಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ತಿವಿಗಂದಾನ ಹೆಂ ಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಮಿ ಮಿ ದನ್ವಾ ಮಿ ದಿರಾಸಾ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಕುರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ ವಾತಿ ಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ ಲಿಬೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ವರ ಮುಹಿಮ ಹೆಂ ಅಲ್ಗೊನ್ ಗ ಬುಫರಾಗತ ಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೋ ಮಿ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನತೆ ಫಸ್ಮಸ್ತ ತೆರೆಗ ನಿಮ್ಮ ಮಿಯನ್ನ ಹರ್ ತೆರೆಗ ಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಮಿ ಫಾದಾ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನ ಕಟ್ಟಾನಕ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮುಂ MWSಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಉಮರ್ ವಿದಾಳುವಿ ಕುಳುದುಫುಟ ದಿಮಾಯ್ಫಾವಾ ಫೆಂಬೊಡೋಮ್ಗೆ ಮಸಲೇಕಿ ಬೊಡು ಮಸಲೇಕಮಶಾ ಮಿಯದು ಸೊಯಕುರೆವನು ಎಬ್ಬಸುಮ್ಗೆ ದಶುಂ ಮಿಕಂ ಹಲ್ಲುವೆಗೆನ್ ದಾಣೆಕಮ ಅದಿ ಮಿಯದು ಸೊಯಕುರೆವನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಕಿ ತಿಮಾವೆಟ್ಟ ರಟ್ಟೆ ಗೊತಕ ಟೇಂಕು ಬೆහෙಟ್ಟಿಗೆನ್ ಬಿಮ ಫೆಂದಾಗುತ ಹೆದಿಗೆಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ එකම ಏನಾ ವಿದಾಳುವಿ ಕುಳುದುಫುರಿಗ ಹತರು ಮಗೆಗ್ಗ ಹತರು ದಿಮಾದೆಗ್ಗ ಟೇಂಕು ಮಗುಗೆ ಅಡಿಗ ವಳುದೆವಿ ಟೇಂಕು ಮತೀಗ ಮಗು ಹೆದೆ ಮುಂದಾನ ಮಿ ಟೇಂಕು ತಾಕಿ ಫೆಂಗ್ ಎಳಿಗೆ ಮಡು ಮಡು ಬಿಮಾಡಿಯ ಫೆಂಗ್ ಫೇದಿಗೆಂದ ಅತ್ತರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ರಟ್ಟೆ ಮಿಫೆಂ ಬೇನು ಕುರುವಿದಾನ್ ಅನೆ ರಾಶುಗೆ ಹೆಣೆ ಕಂಕ ಮಿಸಾಕ ಗಸ್ಗ ಫೆಂ ಜಾನ್ಶಾ ಮಿಕಾ ಕಂಕಮ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ ಫೆನಕಿ ಎಗ್ಗೊತಕಿ ಫೆಂ ಮಡು ಮಡು ಫೇದಿಗೆಂದ ಆಗೋತ ಮಗುತಕ එහෙන් හෙදුන් දෙවනගොතකි ටේන්ක් තෝග ෆෙන් රක්කා කුරුවේ කා ගොතක මේ රක්කා කුරුවේ ගොත මිකන් කුරුවේ විස් කුරුවේ ගොත මෙන්නනේ එහෙන් වෙච්ච කොන් යමි ෆෙන් බේනු කුරුවිදාන් එහෙනේ බොන්නුන් එහෙන් කංකම මේ ගේතුරුන් හාදාල් කුරුදු ෆෂිග ෆෙන් හින්දුම්ගේ නිසාමේ කායම් කුරුම්ගේ මසෙක්කේ කුරුම හවල් කොෆාවා මාල්ඩීව්ස් රෝඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් කෝපරේෂන්ගේ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් ඉබ්‍රාහිම් නසීම් විදාළුවි ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಮ ಸರ್ಕಾರಂ ಹವಾಲ್ ಕೊಫಾವಾ ಮುದ್ದತ ಮಸೆಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೇತೋ ಕುರೆವೆಂ ಹುರಿ ಹುರಿಹಾ ಮಸಕ್ಕತೆ ಎ ಕುಂಫುನಿನ್ ಕುರಮುಂದಾನೆಕಮ ಅದಿ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಕುಳುದುಫುಶಿ ಮಗುತಂ ಹಿದುಮುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂದಾತಿ ಫೆಂ ಹಿಂದುಮುಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕುರಿಯಗೆಂದಿಯಮ ವರ ಬೊಡು ಫಸೆಹೆ ಲಿಬ್ಗೆನ್ ದಾನೆಕಮ ಏನಾ ಫಹಕ್ ಕುರೆವಿ ಆದ ಕುಳುದುಫುಟ್ಟಕಿ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಮಗುತಕೆಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರೆಮುಂದಾ ರಶಕಬಾತಿ ವಗುಮನ ವರ ಬೊಡ ಫಸೆಹೆವೆಗೆನ್ ದಾನೆ ಮಿ ದೆಬ ಎಕ್ಕುಂ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಎಹೆ ಮಿರಾ ಕುರೆವಿಯ ಮಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ MWSing e muddat gatere supply ko devafia algomen hama mi muddatan ira kore mi masike nimma mi minister faha kore wihen anna haruge terega mi project ge faida kurudu fushi ge rayituna libigen daanekama deetira war bodan algonda hama ummeed koreve मती दरज होदा फरात का रईस जमहूरिया देवा खास इनामा मिया हर कुरमत ले फरात के तेरेगा वरा मतवेरी कामयाबी तक हासिल को फरात हिमिने कमा खास इनामा बे कमिटी के चेयरमैन डॉक्टर अहमद अनवर विदारज ग्राम का वाहक दक्कवमुं हास इनामा बे कमिटी के चेयरमैन डॉक्टर अहमद अनवर विदारवी मिया हर हास इनाम दे उसूला बदल तक ගෙනස්පාවී නමවස් කින අද දෙගේ ෆරාතකුන් ඉනාම කුර්මත් ලාෆාවාකම අන්වර් විදාල්වි ඉනාම නම් හොෂෙලි බේෆුලුන්ගේ තෙරේක වරම් මොළු උෆෙතුන් තෙරේ බේෆුලුන් තිබෙවිකම අන්වර් විදාල්වි එකේ නොගතකුන් මතිවරි කාමියාබී තන් හාසිල් කොෆාවා ෆරාතකුන් හුෂාලාෆාවා ලියකියුන්තක ඒ ෆරාතක බෙහෙගතුන් එකීකි මුඅස්සසාතක යුනිවර්සිටි තකුන් දීෆා හොඩි බයන්ත බල්ලවා ලෙවමුන් වරම් උෆාවෙරි හිසාස්තකේ කුරෙවේකම අද මිෆද කුරියරුන් තකකි ගාමුගේ ඉල්මි බේෆුලුන් ලිබිගෙන්ද වර බොඩ හිවරෙක්කන් එමනික් ෆාන් ෆා කුරෙවේ ಅವನು ಎನ್ನ ಫೆನೆ ಹಾದ ಮೊಳು ಬೇಫ್ರಂಗೆ ಬತ್ತಿಬ್ಬೆವಿ ದಿವಿಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಾದ ಮೊಳು ಬೇಫ್ರನ್ನ ಹಾದ ಮತ್ತಿವರಿ ಕಾಮಿಯಾಬಿ ತಕೆ ಮಿ ಹೊನ್ನನೆ ಎಹೆಮಿವ ಮೀ ಹಮ ಮೀ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆಂಜೆ ಕಂದತಕೆ ಅದಿ ಇತುರು ಬೇಫ್ರನ್ನ ಬಸ್ ಮೀ ಹಮ ಹಿವ್ವರಕ ವಾವರುಗೆ ಕಂದತಕೆ ದಿವಿಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಮ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಪ್ರಧಾನ ಮೊಳು
बेफुन आवड़ में फेनी वा उफले लिबनेगा तो वरंग आलिया खिला उफले मिफद बेफुन आवड़ में के तेरे बतिबे भी එහා බඩ කොරියන් මේ කොරිමත් මේ කොරියන් නුකමඩානුගේ අබ තිබ්බේ විය එහෙන්නමස් හාද මුල් බේහොන්න මේ බේහොන්නකි එහෙම ආවුඩ මෙන්න ලිබේ වර බඩ උෆල මේ ෆෝම් තබලා මේ බේබේෆොන් හොටාල් බවන ලියුන්තක ඒ බේෆොන්නා බෙහෙගතෝ මේ එක එක මුඅස්සසාතක යුනිවර්සිටි තක අරිහෙන් ෆරායිතක දීෆොන්න මේ බයන්ත ඉංගත දෙවහොන්න බයන්තකයි කියලා ආවුඩ මෙන්න කල හිෆ්ෆුරිගෙන් දාගෙවන්නේ අන්වර් විදාල්වි තවලිමි රගුම් මති දරසෙන් හාසිල් කොගෙන් එලිබේ මෙඩලකි වරන් හාසෙ ඉච්චේ කමෂා හුරිහා ෆරාතකුම් වෙස් ශරෆරි කමායක එකම් බලා ගන්නාන කම එහෙන් කමුන් මති කාමයාබීතන් හාසිල් කොෆාවා ෆරාතකුම් ඉනාම නං හුෂේලුම්ගා ෆස් නුජෙහම ඩොක්ටර් අන්වර් එදවඩාන් නෙවේ මති දරජ හෝදා ෆරාතක රයිසුල් ජුම්හුරියා දෙවා හාස ඉනාම මිහර හුළුවාලි ගීතිතහුගේ තෙරේගා හිමනේ මති තවලීමා තම්රීනුගේ කෝහකුන් එම්ම මති වන හෝදුමුගේ ගින්තිය නං හුෂේලුම්ගේ ෆුර්සත් ඉතුර ෆුලා කුරුමට්ටකා එගින්තිගේ ශරත හාසීනාමා වෙහි කොමිටි මනි බදල් ගෙනවාෆා මිගතුන් ගෙන්නමි බදලකි ඒ ශරතුකා හිමනේ කොහොගේ කොම්මෙ මාද්දායකුන් නුවත මොඩියෝලකුන් එම්මෙ මති දරජ ලිෆාවුන් කමන් ඔන්න ශරතු උනිකුරෙවුන් මි බදල් ගෙන්නවා මි ගින්තියන් අලුන් නං හුෂේලුන්ගේ ෆුර්සතු හාසීනාමා වෙහි කොමිටි නිහාර වනි හුළුවාලවාෆා මි ෆුර්සතු හුළුවාලවාෆා වනි අන්න ඔක්ටෝබර් මහුගේ සාදවා අංගාර දොහුගේ හවීරු හතරෙක් ගෙනියලා මි ෆුර්සතු හුළුවාලෙවිකම් ගාවියස් මිහාරු ඉනාම නං හුෂාලා ෆාවා ෆරාතකුන් අලුන් ෆෝම් හුෂාලා නුජෙහි ගොත ඒ කොමිටීන් වනි නිම්මවාෆා මිෆාර්ගේ qawmi ඉනාම නං හුෂාලි ෆරාතකුන් කමා බෙහෙ ලියකියුතන් හුෂාරුම්ගේ වර බොඩ සමාල්කම දීෆවාකම් qawmi ඉනාම කොමිටිය ෆාග කුරවුන් කම ඒ කොමිටිගේ චෙයාමන් අබ්දුල් රෂීද් හුසේන් විදාරෙච රීති ටීවීගේ ෆනාර් ප්‍රෝග්‍රෑම් ගා වාක් ෆොල් දක්වමන් qawmi ඉනාම කොමිටිගේ චෙයාමන් අබ්දුල් රෂීද් හුසේන් විදාරවි මිෆාර්ගේ ගෞමි ඉනාම නං හුෂේලි ෆරාතකුන් ලියකියුතන් හුෂේලුම්ගා වර බොඩ සමාල්කම දීෆවාකම් ෆාහක් කුරවුන් කම ඒකතුන් ගෞමි ඉනාම්ගේ යෝලාන් ගෙසට් කා ශාය කුරි තර්තීබුන් නම්බර් ජහගෙන් ලියකියුන්ත වකි ෆොතෙගේ සිෆාගා තයාර් කුරවවා වර බුර මසිකතකේ බයි ෆරාතකුන් කොෆාවාකම එමනික් ෆාන් විදාල්වි අදිමි ගෞමි ඉනාම හාස ඉනාම්ගේ මසිකත ගෞමි ශඛසියත ලිබගෙන්දා කමෙක්කන් අබ්දුල් රෂීද් ෆාහක් කුරවි අරුණ ෆාහක් කුරා එමි ෆාහක් කුරා එකම කි බයි බේෆොන් හම බයි අරුණ ෆාහක් කුරන්නේ හම බයි බේෆොන් මිලියන් තන් හුෂේලු බුම දෙවා සමාලක හුෂේලු බුමගා හම බයි බේෆොන් එබුරි හම ගෙසට් ක ශායික ෆහුරි තර්තීබුන් කොම්මෙච්චක නම්බර් දෙවා ෆිහුරිස් තර්තීබුන් හම ෆයිතයාර් කරවා දෙවා එයා එක්ගත හම කොම්මෙච්චක වකි මාලුමාත තයාර් කරවා ෆනුවා वारा पूरा मसक के करो बाफे पूरी එහෙම ඉංගේ බේෆුන් හම මා ගයා වඩා මේ මසක පුල් කර බාෆෝරි කන් මීගේ තරම් අබ්දුල් රෂීද් විදාල්වි දිවයි රාජයේකි කිතම මීස්කොළ මදු කාමක වියස් දිවහින්ගේ තෙරේගා වර කුලදාන හුනර්වරි අදි විස්නුන් තෝණු මීහුන් එබතිවිකම අදි මේ කුලදාන කම මොල්කන් හාමවෙගෙන් දනි එෆත ෆරාතකුන් කුරා මසිකතුගේ තෙරෙන් කම එහෙන් කමුන් එවස් ෆරාතකුන් ෆස්නු ජෙහි ගාමන් හිදමක් කරුම්ගා දෙමිහුරුම ඉමනික් ෆාන් වනි ගෝාලා වාෆා අදි ගාමට්ටකා එමිහක කොද්දෙන් හිදමතේ ගෙල්ලි නුදාන කමෂා හුළුවාලෙ මිෆද ෆුර්සත් හොගේ බේනුන් එම්මෙ හෆරාතකුන් හිෆ්ම එමනික් ෆාන් ගෝාලෙ අරුණ මෙන්න කි කිතම මීස්කොල් මදු ගාමකම ගාවිනමස් දිවිහින්නකි වර කුලදාන හුනර්වරි වර මොළු බයිකේ අරුණ මිත්‍රය ගොතිබේ වර මොළු මීහුන් අල්ලාහ් රහමත් ෆරම අරුණ මෙන්න කි වර විස්නු තෝණ රංගලු බයිකේ අරුණ මිත්‍රය ගොතිබේ අරුණ මෙන්න මිහාතන වෙස් මේ ආදෙවුනේ ගොතුක මතින්නේ එහෙම වීම ඒකන් අරුණ මෙන්න මේ හාමවෙගෙන් දනී මිහෙන් කුරේ මසක්කතෝගේ තෙරෙන්නේ එහෙම එවස් පෙෆලොක් ෆස්ට් ජේ වල නුගන්න වාෂේ ඒ කොමක කුල ඛිදමතේ මිහාගේ නම් දායිම් වෙදාෂ එහෙම වීම ඒගොතුක ඒ මිහාගේ නම් දායිම දෙමිහුන්නානි ඒ මිහා එකන් කොමක කුල ඛිදමතේ ගෙල්ලිගෙන නුදානේ එකන් ඉහවර බොඩ ෆෙන්නගොතක මේති කවමු එමිහා ෆාහ කුරා ගොතේ මිහා මෙති හමජෙහි ෆේ ගෞමි ඉනාම නං හුෂේරුන් ෆරාතහුගේ තෙරෙන් කොමිටීන් බලවන් ජෙහි බෙලමුන් ත බෙලවම ෆහු එෆරාතිකා ඉන්ටර්වියු කුරවුන්ගේ මසික්කේ ඒ කොමිටීන් මිහාර වනි ෆට්ටවාෆා ගෞමි ඉනාම දෙවානි මිහාර්ගේ ජුම්හුරි දෝහගේ මුනාසබත්කා බාවා රස්මී ජල්සාකා माल इंग्लिश स्कूल MSK दरिवरुगे जमिया रे रस्मी को इफ्तिताह कोफी MSK
Alumni Association के नमगा जमिया मुफद्दा जमिया रस्मी को इफ्तिताह को फवानी रे इस्लामी मरकज़ के बे खास रस्मियात का रेगा में रस्मियात का जमिया आहिंगा में होने दो इंतखाब को फवा मेंबर वनी रस्मी को मकाम हवाले फ रेगा जलसा शरफर को देवी MES के ए बानी अधिरायतों के मसले के कोरी गए सीना अहमद ज़ाहिर MES के इस तरह के जमिया उफद्दा फनी नवारस्ते का डिया हवाना हर उन्हें नमस आलूं ए जमिया के मसे के मिफशी की न दोस्त के वांदे जमिया के हर क्या में दुखना ला फोत मफाओ कम फाह को लवे राज्य के स्कूल तो के वीडियो कॉन्फ्रेंस के खिदमत तारफ कुरमा मसे के कुरवा मुगे दवाकमा एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर आयशत शिहाम बिदारवे एकमा नाम है बिदारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के मसे के तक स्कूल तो के प्रिंसिपल अहुलवर कुरुम के गोतुंग हाली फतोला हा दाला तुर्गे स्कूल तो के प्रिंसिपल नगमाज को गेंग दे दो गे मुद्दत कुरिया गेंदिया ट्रेनिंग प्रोग्राम निमुंगे रस्मियात शरफर को देवा वाक फ्रुदकमु मिनिस्टर डॉक्टर आयशत शिहाम बिदारी राज्य के थाउलीमी दायरा इतुरंग हरदना को कुरियरुमा गिना मसक्यत के कुरमुंगे दाकमा ए नमस मिवगुत राज्य के हुरिहा स्कूल तक की एम फुरिहमे वसीलत कायम कुरिफा स्कूल तक नोकमा वसीलत फुरिहमे फवा स्कूल तक एफद वसीलत ने स्कूल तक मालूमाता एहनी का हिस्सा कुरमा हुरिहा स्कूल तक वरंग भा वीडियो कॉन्फ्रेंस तारफ कुरान कम एक मना विदारवे Tablo ifaha kure vihen iras kure vi argument na waranga wahammi video conference kurumuge e fursat libigen dani ege sabun algon menna tibefuna tankole gatum wahake deki algon bunge moonu ta tibefuna feni aneka tibefunge moonu tan algon menna fenigen maseketta kure vigen dani एजुकेशन मिनिस्टर इतर विदारी मिनिस्ट्री के एम बड़ा माज़की राज्य के हुरी स्कूल मदरसा तंग स्कूल अन स्कूल आदमित मालूमात का अहनियत का वस हिस्सा को गें गुड़ी के मसे के कुरान निज़ाम थे कायम करूं कमा गेल्ली के होदमंदा नूसरिया अहमद रिजवान अब्दुल्ला के मसला का अनका वसी तुरमी को हायर कोफी फुलहम बड़ी मसला के तहमत का कोर्ट अमर के दशो मिफहर हायर कुरी उमर फांसवी सहाम के फिर है कमा एमिहा ये हायर को फवार एमिहा के बंदामत गोते निमुमा क्रिमिनल कोर्ट हाजिर कुरमुंग होम मिनिस्ट्री खनाड़ा थाने का बंद को गेंद ताकि कुरिया गेंद माफास्टो के मुद्दत क्रिमिनल कोर्ट जादी फवाक मा फुलहम बने एन नबसे मिहा बे इतर तफसील मालूमात फुलहम आमको फनवे फुलहम बनी गेल्ली फवा नूसरिया होदमशा मसला के तहकीक मसक कहता के तेरेगा वारा खास मसे के तक कुरेवम दाकमा एगो तो मीडिया होने रे दो वस कोर्ट हमरे के दशों तीन फिर ने को हायर कुरे फवाक मा फुलहम बने मीनवा नो होगा नूसरिया माफन शाइनिंग स्टार अहमद रिजवान अब्दुल्ला गेलिंग होदम दाता मियदा फंसास तिंदुव सफवार एना होदम के मसकत का फुलहम बनी हुलमाले अमाले के एक सरहद तबला CCTV कैमरा तो के वीडियो तकिंग होदाफा आदि फुलहम के तहकीक लिबिफवा बाइंग हेकितंग इतुरा दिरासा कुरमा राज्य बेरा बसवनी फोनवाफा मी दुवस्वर की राज्य के मौसम गोस्वे खंडुगद दुवस्वर खवाती खंडु दतुरु फतुरु कुरवा फ्रातक मौसम बलागन दतुरु तकुरमा मोलिस डिफेंस फोर्स MNDF ngalt maskofi MNDF नरुन बयान गपन फनी मी दुवस्वर मुनि राज्य कुरम दाविसारा गदे कुन के आथर तकंग एवरेज को कडिया को 30 मेला 40 मेला देमत के बार मन के बैज हेन कम शाविलागन का 50 मेला बैग दवान कम लफा कुरवेकमा एकम मौसम पेलुमा फाउ खंडु दातुरु कुरा एमिहा फरातक वस एकमा समाल कंदिमकी मुहिमु कमेकमा एफरात मास्कुरे अदि मुदाफला उलद फारवस मिदुवसर मुदा बारु कुरुमुगा एकशिगे मावरपुरे बोडा मुदा बारु नुकुरुमशा दातुरु कुरायरु ए उलदेग दातुरु कुरा फरातक फसिहें अतु जेहेन लाइफ जैकेट पेहेटुमशा हुरिहा उलदेग वस दिया हिक्काने पंपा सलामती हुरिहा निजामे फुरिहम कुरुमा फाउ दातुरु कुरुमंग MNDF ngalt मास्कुरे